what happens when we praise God in the mighty name of Jesus. Yes, so at this time I'm going to invite our pastor to introduce our speaker for this evening. Yes, Pastor Letty. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Indeed, in His presence there is fullness of joy. You can see the joy unspeakable on the atmosphere. Hallelujah. No wonder the scripture says, I was glad when they say, let us come into the house of the Lord. Hallelujah. Are we glad to be in the house of God? Woo! Glory. Yeah, this is the time to feed the word of God. Hallelujah. Amen. This month was declared by God's servant, Pastor Benjamin, my own husband. It was declared as God has instructed him, our month of praise. Hallelujah. And usually we have praise explosion. And today is the day. Hallelujah. Say today is the day. Today is the day. Hallelujah. So as we praise and dance today, I want us to know that praise is a warfare. Hallelujah. It's another form of warfare. God will silence all your mockers as you dance today in the mighty name of Jesus Christ. So this is the time we want to listen to the word. Our own minister is here. Hallelujah. Amen and amen. This minister is an humble man of God. Hallelujah. And he's married to just one wife. Hallelujah. And they have 2 boys. Hallelujah. By the grace of God, Pastor and I were the parents during his wedding. Amen. And also he's a spiritual son to Pastor. Hallelujah. Amen. He's very humble. The wife also. This family, they love God so much. Hallelujah. And presently, he's the one heading, pastoring Assembly the Saint Church. Hallelujah. Here in Hanson. Praise God Almighty. So today, he will be exhorting us in the word of God. Hallelujah. So I want us to write down so we can meditate later. Amen. During the week, meditate on those scriptures. Hallelujah. At this time, we are going to invite, the wife will be translating. Hallelujah. I'm telling you, these people, they are God's servants. Hallelujah. And they are ministers of fire. Amen. There is fire shot in their bones. Hallelujah. At this time, we invite Minister Pedro Kanyambe. Hallelujah. And the beautiful wife. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore manifester la joie? Can we manifest joy one more time? Avant de commencer, Before we start, je voudrais d'abord vous saluer au nom de notre I want Seigneur. to greet you on the name of the Lord our Savior. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de manifester la joie? Do you know why I ask you to manifest joy one more time? C'est parce que lorsque Marie a rencontré, l'ange a rencontré Marie, When the angel came in contact with Mary, il avait dit quelque chose. he said something. Que cet enfant que tu portes dans son sein, That this child that you're carrying in your il bosom, sera un sujet de joie pour son he will peuple. be a subject of joy for his people. Nous sommes le peuple de Dieu. We are people of God. Lorsqu'on vient à la présence de When we Dieu, come to the presence of la God, première des choses qu'on doit avoir la joie. the first thing we have to do is have joy. Est-ce qu'on peut Can manifester we la joie? manifest joy one more time? Parce que nous sommes le peuple Because de we Dieu. are people of God. On ne manifeste pas la joie assis. Joy standing On up. manifeste la joie debout. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Manifest the joy of the Lord. Quelqu'un n'a pas encore compris. Somebody has not understood. Quelqu'un n'a pas encore We compris. haven't understood. Être peuple de Dieu, Being people of God c'est notre joie. is our joy. Je vais vous expliquer encore l'avantage d'être peuple I want de to Dieu. explain the advantage of being people of God. Un jour, Haman, One day, Haman, il complétait pour détruire Mardochée. he was planning to destroy Mordecai. Sa femme lui dit, His wife said, est-ce que tu as bien vérifié? have you verified very well? Si cet homme-là est juif, If that man is a tu Jew, échoues déjà. you have already failed. Donc, Mardochée Because pas la Mordecai, victoire seulement not only parce qu'il est juif. he had victory Oh, because, les juifs, because he was ce Jew. sont le peuple Because de Dieu. the Jews are the people of God. Aujourd'hui que je vous Today I parle, will speak to you. Dieu a rejeté Israël.
God has put Israel aside. Mais il nous a choisis. He has chosen us. Nous sommes le peuple We de are Dieu. people of God. Voilà pourquoi tu dois avoir la That's joie. why you have to have joy. Tu dois marcher la tête You have to haute. walk with your head held high. Tu sais tes combats, Because you fight, tes problèmes. your problem A déjà la victoire. have already Tu victory. ne combattras pas. Fight, La victoire te suit the victory follows you. parce que tu es seulement peuple de Dieu. Because you are a people of God. Voilà pourquoi lorsque tu viens à la présence That's why de when you Dieu, come to the presence of tu dois God, avoir toujours la joie. always have Est-ce qu'on peut joy. encore manifester Let la us joie? all go ahead and manifest the presence of the joy of God. Est-ce qu'on peut manifester la joie des victorieux? Manifest the joy of victorious people. Comme tu es en train de manifester la As you joie, manifest joy, ton problème doit fléchir maintenant. your problem bows before you. La maladie qui était à toi doit Sickness fléchir that maintenant. was in you bows. Parce que tu es peuple de Because you Dieu. are people of La God. condamnation est en train de fléchir. Condemnation dies. La malédiction est en train de fléchir. Curses bow. Celui qui a le Who problème de has problems l'instérilité, of infertility? comme tu as manifesté la joie, Your que manifested cette joy. infertilité te laisse au nom de Jésus. Infertility gets out in Que Jesus' name. cette condamnation te laisse au nom de Jésus. Leave you in Jesus' name. Mardoché avait pris la victoire parce qu'il était seulement peuple de Dieu. He was a man of God. Le Dieu que je vous parle, The God I speak ce to you n'est pas about d'autre que Jésus-Christ. is not, Ce n'est pas d'autre que le Seigneur it's Jésus-Christ. not any other person but Jesus. Il a reçu un nom au-dessus de tout He nom. received a name above every other. J'aimerais te rappeler I quelque want to chose. remind you of La something. maladie, c'est un nom. Sickness is a name. La condamnation, c'est un nom. Condemnation is a name. L'échec, c'est un nom. Failure is a Mais name. Jésus-Christ But Jesus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. above every other name. Que le Seigneur te soit favorable. May the Lord be favorable to you. J'aime des moments comme ça, I love moments like this. à la présence de Dieu. The presence of Vous God. pouvez vous s'asseoir. Sit down. On peut encore acclamer pour Can we Jésus. give Jesus one more time? Je ne voudrais pas commencer ce programme I couldn't start this program sans d'abord commencer à remercier Pasteur Benjamin without thanking Pastor Ben et Mamie Betty. and Mommy Betty. Depuis que j'ai commencé le ministère, Since I began ministry, il n'y a que des serviteurs de Dieu the two servants of God qui ont touché ma tête. have placed hands on my head. C'est mon pasteur Godet My pastor, Pastor Godet, et Pasteur and Benjamin. Pastor Benjamin. Vous savez pourquoi je dis toutes ces choses? Why am I telling you these things? Parce que j'ai beaucoup de considération pour ces deux Because I serviteurs de consider Dieu. these two servants of God highly. J'ai reçu beaucoup de choses en eux. I've received so much from them. Et je suis fier d'être enfant. I'm proud to be their son. Que le Seigneur nous May bénisse. the Lord bless us. Et je n'hésiterai pas aussi à vous demander merci I wouldn't also go further without thanking you, de pouvoir avoir cette opportunité devant vous. for having this opportunity before you, Parler devant le peuple de Dieu, speaking before the people of God. c'est une bénédiction. It's a blessing. Parce que il faut comprendre quelque chose. You have to understand Que something. vous n'êtes pas n'importe qui. You are not just any kind of Il y a person. un homme There's a qui est man, le Seigneur Jésus-Christ the Lord qui a donné Jesus sa vie Christ. pour He vous. gave his life for you. Ce n'est pas quelque chose de blagué. It is not something to joke about. Lorsque quelqu'un se passe debout, When a man stands up, jouer devant la chair, plays before, devant jouer la chair, he kills flesh. il est en train de jouer devant votre vie éternelle. When a man plays with flesh, he is playing with your eternal life. Donc on peut blaguer pour toutes choses, We can joke with any other thing, mais pas devant la chair. but not before flesh. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de considération lorsque je me tiens pour parler de la That parole. is why I have so much consideration when I stand to speak of the Lord. Et je vous dis merci I say infiniment. thank you. Comme je ne peux plus bénir le pasteur Ben, Because I cannot worship Pastor Ben, je dis seulement merci à pasteur Ben. I just say thank you. Parce que l'Écriture dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. The word of God says the lower is blessed of the higher. Voilà pourquoi je dis seulement merci à pasteur Ben. That is why I say thank you to Pastor Ben. Thank you, Mamie Beth. Thank you, Mommy Betty. On va commencer notre programme d'aujourd'hui. We'll start the program of today. On va parler des quatrième fils de We Jacob. will speak of the fourth son of Jacob. Pourquoi on doit parler des quatrième fils de Jacob? Why will we speak of the fourth son of Jacob? Je voudrais demander à Papa Kenny. I would like to s'il vous talk, plaît, vous pouvez Pastor s'approcher Kenny, ici. can you
stand here for a Parce que moment. vous allez aussi nous aider à lire d'autres écritures, Papa Kenny. Because you help us also to read some other scriptures. C'est le bien-aimé que je travaille avec. He's one of the brethren with whom I work. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur te soit May favorable. the Lord be favorable to you. On va parler du quatrième fils de Jacob We will be speaking on the fourth son of Jacob et de Léa. and of Leah. Pourquoi on doit parler de Jacob? Why do we speak of that? Car notre thème est la louange. Because our theme is on praise. Il y a quelque chose que Léa m'a enseigné. Leah taught me something. Voilà pourquoi on va commencer par là. That is why we'll start from there. Parce que Ésaïe 8:20 Because Isaiah 8:20 nous dit ceci. says this. C'est à la loi et au témoignage. C'est à la loi et au témoignage. Please, can somebody help me? It's in the law of testimony. Si l'on ne parle pas ainsi, If we don't speak of such, il n'y aura plus le peuple pour le peuple. Il n'y aura plus la délivrance pour there le peuple. wouldn't be deliverance for the people. Donc la délivrance d'abord So deliverance first est of dans la all parole de is Dieu. in the word of God. La délivrance Deliverance n'est pas dans d'autres is choses. not in other things. Si tu veux la délivrance, If you want deliverance, accroche-toi à la parole. hold on to the word of God. Voilà pourquoi That is why j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer I par want parler us to start with Leah, de notre sœur Léa. our sister Leah. Léa avait eu son premier fils, She had the first son. elle n'a pas chanté. She didn't sing. Elle a eu son deuxième The fils, second son, elle n'a pas she chanté. did not sing. Elle a eu son troisième The fils, third son, elle n'a pas she chanté. did not sing. Mais lorsqu'il a eu son quatrième When fils, she had the que fourth son, Léa a commencé à chanter. she started to sing. Or, son quatrième fils, The fourth son, son nom c'est Juda. Judah. Or, Juda c'est en hébreu, Judah is in Hebrew, qui signifie simplement la louange. which simply means praise. Mais alors, pourquoi que Léa doit louer l'Éternel Why is Leah praising God? lorsqu'elle a eu son quatrième fils? When she had the fourth son, Que le Seigneur nous may bénisse. the Lord bless us. Et je me suis aussi posé des I questions. asked myself, Mais toi, Léa, why tu Leah? as eu ton premier fils, You had the first tu son, n'as pas you chanté. didn't sing. Deuxième, Second, mêmement. same show. Troisième, Third, mêmement. same Mais show. tu chanteras seulement You sing only la louange the praise lorsque tu auras ton when quatrième you fils. have the fourth son. C'est ça ma question. That is my question. C'est ça ma That préoccupation. is my preoccupation. Alors, comme toutes notre questions, Because all of our c'est lui questions, qui peut nous répondre, c'est le that Seigneur the Jésus. only person who can respond is Christ. On va sonder la parole de We Dieu. are going to sound the word of God. Que le Seigneur nous May the bénisse. Lord bless us. Alors, on ne peut plus parler de la louange We cannot speak of praise sans savoir c'est quoi la louange. without knowing what praise is. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent Many people think que la louange, that praise c'est seulement chanter. is just singing. Mais on va consulter la parole de We are Dieu. going to consult the Et on word va of God comprendre dans la to profondeur de understand cette... the depth of C'est quoi la scripture, louange? what praise actually is. Que le Seigneur nous May the bénisse. Lord bless us. On va ouvrir nos Bibles. We'll open our Bibles. Le Seigneur va nous parler. God will speak to us. On prend Hébreux chapitre 13, Hebrews chapter 13, verset 15. 15. Hebrews 13:15. Therefore, through him, let us continually offer up to God a sacrifice of praise, that is the fruit of our lips that confess his name. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Donc, selon Hébreux, According to Hebrews, la louange, praise c'est le fruit de nos lèvres. is the fruit of our lips. Que le Seigneur nous May bénisse. the Lord bless us. Selon Hébreux, According to Hebrews, la louange, praise c'est le fruit de nos is lèvres. the fruit of our lips. Là d'abord, c'est ce que Hébreux nous dit. That is what Hebrews tells Alors, us. selon la définition littéraire, According to the literal la definition, louange, praise c'est l'action de grâce. is an act of thanks. En l'autre terme, In other words, la reconnaissance. thanksgiving. Que le Seigneur nous May the bénisse. Lord bless us. Selon la définition littéraire, According to the la literal louange, praise c'est l'action de grâce. is thanksgiving. Dans l'autre terme, In another c'est way, la reconnaissance. it's Donc, recognizing. lorsque tu te réveilles le When you matin wake up in the ou avant morning, de dormir la nuit, before les sleeping at paroles night, que tu the prononces, words that you c'est ça speak, qu'on appelle l'action de those grâce. are the words of Tu thanks. es reconnaissant Are you are à ce que thankful Dieu a fait pour for toi. what God has done for Voilà you? pourquoi si nous regardons That Jean is chapitre why, 5, if
If we look at John 5, verset 6, 6, vous allez comprendre que Jésus a guéri un homme paralytique. you will understand that Jesus healed a paralyzed Après man. avoir guéri cet homme After that, de 38 ans malade, after 38 years, il lui dit ceci: he said this. lève-toi, Rise prends ton up, lit et marche. take your mat and walk. Le Seigneur Jésus-Christ apprenait à cet homme-là la reconnaissance. Jesus was teaching him thanksgiving. Au moment où il n'avait personne pour le jeter dans l'eau, In a moment where he had nobody to mais send son him lit to the était là water, pour lui. the person who was there for J'aimerais him, maintenant dire quelque I want chose. to tell you something. Si cet homme-là doit être reconnaissant à That son one lit, has to be thankful for his bed. et toi, le Seigneur Jésus-Christ, Jesus, and for you, t'a gardé Jesus, depuis le sang de Jesus ta maman has been keeping you from your mother's jusqu'à womb aujourd'hui. right up to date. Pourquoi pas être Why reconnaissant? can't you be thankful? Que le Seigneur te soit May the favorable. Lord be favorable to you. Voilà pourquoi j'aime David. That is why I love David. Oh, David, c'est un serviteur de David Dieu is a servant of qui God m'a enseigné beaucoup de who has choses. taught so many things to me. David parlait avec son âme. He spoke to his heart. Il a dit à son âme: He said to his heart, mon âme loue l'Éternel. my soul bless the Lord. David rappelait à son âme la reconnaissance. He was reminding thanksgiving to his heart. Que le Seigneur te soit favorable. May the Lord be favorable to you. David parlait avec son âme. He spoke to his heart. C'est comme si moi je parle avec Sister It's Laetitia, just like I'm talking to Sister avec Laetitia, son mari. her husband, Beau, my brother, beau. handsome. Que le Seigneur nous May bénisse. the Lord bless us. Sister Laetitia. This is blessed. This is the blessing. Que le Seigneur nous May bénisse. the Lord bless us. Ah, it's blessed now. Ce sont des sujets Is this kind of de donner les actions de these grâce. are the kind of topics to give thanks to Lorsque God tu regardes ton for. mari, When you look at your my husband, brother, lorsque you see your wife, tu donnes les actions de grâce. you give thanks to God Parce que c'est une bénédiction. because it's a Il blessing. faut toujours être It's reconnaissant. always to recognize Je that. rentre dans notre I prédication. want to go back to our Je preaching. regarde Sister Laetitia. I look at Sister Je lui dis Laetitia. ceci. I say this to Ma her. sœur, My sister, lorsque tu te réveilles, when you wake up in the tant que morning, tu vis, when you live, sois reconnaissant à Dieu. be thankful to God. C'est la même chose que David avait fait. It's the same thing that David did. Il parle maintenant avec son âme. But he's speaking this time with his soul. Donc, dans l'autre terme, In another way, David était prédicateur de sa vie. he was a preacher to Il himself. prêche son âme. He was preaching to Tant his que tu soul. vis, As long as you live, loue l'Éternel. bless the Lord. Il rappelait à son He âme was reminding his de soul rendre louange à to l'Éternel. give praise to God. Je me suis posé des questions à I David. asked myself so many Mais questions. David, toi aussi. David, you too. Tu es l'homme selon le cœur. You are a man after God's heart. Toi d'abord, quand tu es assis, When you are seated, Dieu pense déjà pour toi. God thinks of you. Pourquoi tu peux encore dire ces choses-là? Why are you going back to say those Bien aimé, things? David n'était pas n'importe qui. David was not David anyhow ne man. faisait rien sans consulter Dieu. He was not doing anything without first Cela lui a consulting pas God. rendu orgueilleux. But that didn't make him proud. Dans toutes choses, In all things, David consultait toujours he Dieu. consulted God. Mais il rappelait maintenant son âme. But he was still reminding his soul, Mon âme loue l'Éternel. my soul bless the Lord. Mon âme loue l'Éternel. My soul bless the Lord. J'avais posé des questions à I David. asked myself Mais question, pourquoi toutes ces choses-là? but why all these things? Avant que je dise, Before I say, avant que je puisse expliquer, before going j'aimerais further, d'abord ajouter un I would like écriture. to add another scripture. À Psaume 146, verset 2, Psalm 143 verse. il a dit ceci. Je louerai l'Éternel I will bless the Lord tant que je vivrai. as long as I live. Le nom de Dieu tant que j'existerai. I will bless the name of the Lord as long as I live. Donc David David, rappelle aussi à son âme he was reminding his de soul louer l'Éternel to praise God tant qu'il vit. as long as he lives. C'est très important. Very important. Donc David voudrait nous expliquer quoi? David wanted to, Écoutez l'explication de cette préoccupation de David. what is the La Bible nous dit ceci. The Bible says this. L'âme qui pêche, The soul c'est that celle qui sins, mourra. the soul that sinneth shall Mais die. David est là maintenant, But David now, lorsqu'il parlait à son âme, when he was speaking to il his soul, voulait seulement enseigner à son âme la reconnaissance he wanted to teach his soul et lui dire ceci.
And to say this, l'âme qui pêche, the soul that sinneth c'est celle qui mourra. is he that shall die. Maintenant, l'âme qui loue, Then imagine the soul that blesses the Lord. que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Si c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. If the soul that sinneth shall die, Mais c'est maintenant l'âme qui loue, then imagine the soul that recognizes and praises the Lord c'est l'âme qui vivra. is the soul that shall live. Que le Seigneur te soit May favorable. the Lord be favorable to us. Donc l'âme qui loue, The soul that blesses c'est l'âme qui vivra. is the soul that shall live. Et la vie que l'âme est en train de prendre, And the life that soul is taking c'est la vie éternelle. is the eternal life. Parce que la louange Because praise sera éternelle. will be eternal. Dans les cieux, Even in the on va heavens, aller que you louer. will only be there to Alors praise. si tu veux louer au If you futur, want to praise in the tu dois future, louer au you want présent. to start praising in the present. C'est très important. Very important. Tu dois d'abord commencer à louer. You have to start praising the Lord here. Si David rappelle à son âme If David is reminding his soul de louer l'Éternel, to praise the Lord, il y a d'autres personnes avant de dormir. there are other people before they sleep. Il est déjà dans des films pornographiques. They are already into pornography. Il est déjà dans des mauvaises choses. They are already into evil things. Au lieu de louer l'Éternel, Instead of praising the Lord, lui il est dans des mauvaises choses. they are in evil things. Les choses qui détruisent l'âme. Things that destroy the Parce que soul. lorsque Adam avait péché, Because when Adam sinned, il a péché dans la chair. he sinned in the Mais flesh, son âme était souillée. but his soul was Tout stained. péché de la chair All sins of the détruit flesh l'âme. would destroy the soul. Au lieu de se concentrer dans le péché, Instead of concentrating in sin, loue l'Éternel. praise the Lord. Que le Seigneur te soit May the Lord favorable. be favorable to you. Mais maintenant, ici, on nous parle de Judas. We are speaking of Judah. C'est ça aussi notre problème. That is also our problem. Lorsque Jacob bénissait Judas, When Jacob was blessing Judah, il avait dit que la royauté de Judas est éternelle. he says the kingdom of Judah is eternal. Que le Seigneur nous May the bénisse. Lord bless us. Que Judas régnera That Judah will reign et son royaume est éternel. and his kingdom is eternal. Mais au moment où je vous parle, At the moment that I speak to Judas est mort. you, Judah is dead. Judas n'existe pas. Judah doesn't Alors qui exist est le anymore. véritable Who Judas is the real Judah? que la parole de Dieu nous est en And train de the, nous parler? praise, the word of God is speaking about. On va consulter la parole We de will Dieu. seek the word of Parce God. qu'il est interdit de raisonner dans la parole It de is Dieu. not, it is, we are not supposed to think in the word of God. Moi, je prêche pas de commentaires. I don't like to preach and give commentary. Moi, je prends les mouvements qui prennent les Écritures. I like to use movements that are in scripture. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il est interdit de raisonner dans la parole de Dieu. It's prohibited to think for the word of God. Il faut suivre les mouvements qui prennent les Écritures. To follow movements that have scriptures. On va consulter les Écritures. Let's consult the scriptures On va comprendre qui est le véritable to Judas. understand who is the real Judah. Qu'on est en train de nous parler ici. That's what Jacob is talking about. Qui nous mérite la louange Who éternelle. deserves eternal praise. On est au livre. Luc chapitre 24, Luke 24, verset 27. verset. Papa Kenny, vous pouvez nous lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 24, verset 27. On est en train de chercher le véritable Judas. Luc chapitre 24, Oui, verset 25. oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 27. Merci. Oui. Et commençant par Moïse Et commençant par Moïse Starting from et par tous les prophètes, et par tous les prophètes. il leur expliqua dans toutes les Écritures Oui. ce qui les concernait. Que le Seigneur nous bénisse. Qui expliquait? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui expliquait? who is explaining these things. À commencer par Starting Moïse from Moses et à tous les prophètes. to all the prophets, Les choses qui lui concernaient. all the things that concern him. Donc cela veut dire quoi? What does this mean? La loi, The law,
les psaumes the Psalms, et les prophètes and the prophets ont parlé de Jésus-Christ. have spoken all of Jesus. Lorsqu'on parle de So Judas, we're speaking of Judah. cet Judas-là était que ombre des choses à venir. This was a shadow of things to come. La réalité, The reality c'est le Seigneur is Jésus-Christ. Christ Jesus. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Tu ne m'as pas encore compris, You have j'avance. not understood that we have Luc chapitre 1, verset 33. Luke 1 verse 33. He will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Que le Seigneur nous May the Lord bénisse. bless us. Donc, vous comprenez, c'est lui qui doit régner à la maison de You Jacob. understand who's reigning as in the house of Jacob? C'est lui qui régnera à la maison de Jacob, son père. Is he who that shall reign in the house of Jacob his father? C'est le Seigneur Is Jésus-Christ. Jesus Christ. À lui la louange. To him the praise. Donc la louange Praise est pour le Seigneur is for Jésus-Christ. Christ Jesus. our Parce que Lord. l'ange a rencontré Marie. Because when the angel met Mary, Il lui dit ceci. he said this to her. Cet enfant-là This child régnera à la maison de Jacob, son père. shall reign in the house of Jacob his father. Donc Judas qu'on parlait là-bas, Jesus whom we saw in qui mérite la louange, who deserves the praise c'est le Seigneur is the Jésus-Christ. Lord Jesus. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement That is why élevé God gave him a name above other names. dans le ciel, In heaven, sur la terre, on the earth, même sous la terre. even under the earth. Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de tout. Jesus Christ received the name above every C'est other lui name. le véritable Judas. He is the real Judah. À lui la louange. To him be all the La praise. louange, The praise c'est le Seigneur for Jésus-Christ. Jesus La Christ. louange Praise, lui appartient. he deserves the C'est lui praise. le Judas For him, he is the qui Judah mérite la who louange. deserves all our praise. Hébreux 13, 8 nous dit, Hebrews 13 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et is the same éternellement. yesterday, today, forever. Donc la louange est pour lui. So praise is for him. Le Judas, c'est lui. He is Judah. Que le Seigneur te soit May the Lord be favorable to Que le Seigneur te us. May bénisse. the Lord bless you. Alors, il faut louer quand? So when do we praise? Quand est-ce qu'il faut louer l'éternel? When should we praise the Lord? La Bible nous dit ceci. The Bible says this. On doit rendre grâce, gloire à Dieu à toutes circonstances. We have to praise. We have to be grateful to God in all times. Cela veut dire que dans le malheur, That's why in difficult louer times you l'Éternel. have to praise Him. dans le bonheur, In good il times faut louer you l'éternel. have to praise the Lord. Voilà pourquoi Paul et Silas sont dans la prison. When Paul and Silas in prison, La nuit, in the night, malgré qu'ils étaient dans la prison, irrespective of the fact that they were ils in louaient prison, l'Éternel. they praised the Lord. Ils priaient. They prayed. La louange a fait briser la prison. Praise broke the chains. J'aimerais dire à I quelqu'un want to ceci. tell somebody this. Pour Paul et Silas, c'était la For prison. Paul and Silas, it was Pour toi, ça prison. peut être la For you, maladie. it can be sickness. Pour toi, ça peut être la It can condamnation. be Pour condemnation. toi, ça peut être l'échec. It can be failure. C'est pour toi, ça peut être des paroles dites. It can be spoken. Au moment où tu The loues l'éternel, moment you praise tes the Lord, problèmes, elle a fléchi les this genoux. moment begin to bow before Christ. Louez-le car il est bon. Praise Him for He is good. Louez-le car il est bon. Praise Him for He is good. Paul et Silas dans la prison, malgré leurs difficultés, Irrespective of their difficulty in the prison, ils n'ont pas baissé les bras. Paul and Silas didn't bend their heads Ils down. ont loué They l'éternel. praised the Lord. Bien-aimés, Brethren, si la stérilité persiste, if infertility persists, loue l'éternel. praise the Lord. J'aimerais te rassurer quelque I want chose. to reassure you of La something. stérilité n'est pas plus forte que la prison que Paul et Silas étaient. Infertility is not bigger than the prison of Paul and Silas. Mais lorsque Paul et Silas ont loué But when l'éternel, they praised the Lord, la prison a bougé. the prison shook. Or la louange Because praise, pousse Dieu à agir même au moment où even if He can push God to act even in les moments choses se sont arrêtées. when things are stuck. La prison était fermée. The prison was closed. Les administrations étaient fermées. Administratives were closed. Mais la louange But praise a fait sortir Paul et Silas au moment où les gens ne pouvaient pas sortir dans la prison. took them out of prison in moments where they could not go out. J'aimerais te rassurer quelque I chose. want to reassure you. La louange à l'éternel Praise to God a la capacité has de the te faire sortir capacity to take you out
dans des situations out of situations les gens de ta famille, that even people in ton your argent, family, your money, tes pensées your thoughts ne peuvent jamais te faire cannot pull sortir. you out. Mais la louange de The l'Éternel praise of God te fera sortir. can take you out. Quel que soit, ils ont dit que tu ne peux pas changer. Irrespective of the fact that they say you cannot change. Quel que soit, ils ont dit que ça, par rapport à ce que nous savons, ça ne change pas. Even though they say if this thing cannot change, La louange a la capacité de praise changer. has the capacity to change it. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur te soit May favorable. the Lord be favorable to us. Il faut toujours être reconnaissant. Be grateful. La reconnaissance à Dieu, Gratefulness, recognition of God's works c'est quelque chose de très important. is something very important. Je vais dire seulement I want to say this, que la louange, that praise c'est le fruit de nos lèvres. is the fruit of our lips. Donc, en général, Generally, celui qui chante the person who sings est en train de louer. is praising. Celui qui prie The person who prays est en train de is louer. praising. Celui qui est reconnaissant He à who is Dieu, grateful to God, même à travers l'argent, even in his même à money, travers quelque chose de précieux. through his Il est en train de precious, louer. he's still praising. Donc, toutes ces choses-là All these things qui fait la louange. encompass Donc, praise. la louange Praise est l'ensemble de toutes ces is choses-là. an encompassation of all these things. Il y avait un peuple qui est assis longtemps dans l'obscurité. There are some people who were locked for a long time in darkness. Lorsque la lumière a apparu, When light came, ils ont loué they l'Éternel. praised God. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Si on regarde sur le plan If révélationnel, we look at the revelation, on part dans la création, if we look at the creation, on verra que le soleil est l'outil que le Seigneur a créé au 4e jour. we look at the sun that was the day that was created on the 4th day. Si la lumière a apparu, les peuples ont loué Dieu. The Lord, as light came, people praised the Lord. Dans la création, c'est l'outil du 4e jour. Through the creation is on the 4th C'est day. le soleil. The sun. Mais j'ai vu un homme marcher. I saw a man walking. Il a dit, He said, je suis la lumière du monde. I said I'm the light of the Donc le world. véritable soleil, The real c'est sun, le Seigneur the Jésus-Christ. Lord Jesus. Lorsqu'il éclaire dans ta If vie, it shines in your l'obscurité l'enfuit. life, darkness flees. Que le Seigneur te soit favorable. May the Lord be favorable to Que us. le Seigneur éclaire ta vie. May the Lord shine. Que le Seigneur chasse toute May l'obscurité He shine qui t'a entouré every depuis. every darkness that has been plaguing your life. C'est lui l'homme du 4e jour. He is a man of the 4th day. J'ai regardé encore I've seen again. Jean chapitre 21. John 21. Lazare était dans les tombeaux. Lazarus in the tomb. 4e jour, lorsqu'il est On the venu, 4th day when he came, il a ressuscité Lazare. he rose him up again. Et il a consolé la And he famille. consoled the family. Lorsqu'on loue, When we pray, un homme revient. a man comes. L'objectif, The objective c'est pour nous donner des is solutions to give a et de solution nous consoler and aussi. to console us. Que le Seigneur te May the console Lord console you. ce soir au nom puissant de Tonight in Jésus-Christ. the name of Jesus. Amen. Et c'est lui qui est aussi la 4e personne. He who is the 4th man. Lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans la fournaise When ardente, the 4 Hebrew boys were in the fire, lorsqu'il a apparu, when he appeared, il a fini la puissance du feu. he finished the power of the Or, fire. le feu, And the c'est fire, aussi des difficultés. also the difficulties in our life. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a apparu, When Jesus Christ il a appeared, fini la puissance du he feu. killed the fire. Que le of Seigneur power. puisse finir la puissance de tous les problèmes qui May te the Lord kill dérangent. the power of every problem that destroys Oh you. bien aimé, tu dis pas Amen. You say that then. C'est comme si tu es déjà habitué à It's ces like you are problèmes. already comfortable with your problems. Que le Seigneur chasse tous les May problèmes the qui te Lord change dérangeaient. every problem that is placed Si in c'est your la life. stérilité, le Seigneur chasse cela. Infertility, may it go out. Si c'est le manque de mariage, que le Seigneur If you chasse want cela. lack of marriage, Bien aimé, on ne reçoit pas assis. we do not receive. On ne reçoit pas We assis. do not receive. On ne reçoit pas assis. We do not receive. On ne reçoit pas assis. We do not receive. On reçoit debout. On recevoir debout. C'est acte de la foi. That is a Je ne sais pas comment le Seigneur I don't fera, know how God will do mais it. je sais qu'il fera I quelque know chose that He pour will toi. do it for you. Que la condamnation puisse tomber au nom de May Jésus. the condemnation fall in the name of Jesus. Tout ce que les gens ont préparé, Everything that people have prepared, même les membres de ta even famille, if they are the members of your qui family, que ce soit sa force, he who
irrespective of their C'est que moi je sais qu'un serviteur de Dieu what I know is that the servant of God a la capacité d'enlever la malédiction. has the capacity to remove curses. Comme Moïse avait enlevé la malédiction qui était à Riba. Just like Moses took out the curse on Reuben. J'annule toutes paroles de malédiction. I take out every Qui t'est condamné? every power. À partir d'aujourd'hui, tu dois vivre la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te soit favorable. Tous les gens qui te combattaient avant, j'étais juste te rappeler que tu es peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ils ne te vaincront pas. Il a dit à sa parole qu'on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincront pas. La guerre peut être là, mais tu es plus que vainqueur. Je voudrais ajouter quelque chose. Malgré tout, louez l'Éternel. Peu importe la situation, louez l'Éternel. J'aimerais te rassurer que cette situation-là fléchira la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te soit favorable. Merci Seigneur. God, hallelujah, the servant of God. I want you to declare, pray for the man of God, that God should refresh him again, more of God's anointing as he has blessed us today. Father Lord, we just thank you for your servant, oh Lord. He is a minister of fire. Fire is shut in his bones. Father Lord, we say thank you. From grace to grace, from glory to glory, from power to power. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for the family. Thank you for the wives and children. Thank you, Jesus. For in Jesus Christ's name we are praying. Amen. Amen. The moderator of this. Amen. Are we blessed? I'm not getting no. Are we blessed for that word today? Amen. We thank Minister Petro for that powerful word today. Yes. We need to give God the praise. Jesus Christ deserves all the praise. He died for us. Amen. So this moment we are going to continue with our program. Pastor Betty already prayed for our preacher, and we're going to call him the Torchlight Choir. Amen. This is Torchlight Choir Soul. The part one was answered, and now it's Torchlight Soul. Yes, we know what they can do. We know what they always do. So let's ready. Let's ready to give it. If you have, if your shoes is disturbing you, you can just put it aside and let's do this. Amen. Hallelujah. Amen. Amen and amen. We have heard the word of God. He says in everything we should praise him. Please can we be on our feet? I know your heart is full of everything that the Lord has done for you and I. He has been good to us. He said Leah gave birth to the first, second, third, fourth. For the fourth time, praise God. You and I, God has a purpose for us even before we were born. He took care of us from that time till now. Even if we've not had anything to thank God for. I want us to lift up our voice and thank God that you are alive. God is a good God. God is a good God. Somebody give him the fruit of your lips. For you rise
it's not on the wings of anyone's worship, but it has to be from the lips, from your heart unto Jesus. Oh, belibro satalika mano kaliti brana talabada. Mano shakadika balabranos katilika la branadiala. Heika sopamba bubarika talima no shaka. Oh, it does not matter what the enemy throws at us. God is still faithful. It does not matter. It does not. We do not care what you are going through. Let those things not count. Jesus remains God. He remains the good God. He is faithful. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Oh, Patakilia Katakalabada. Oh, Salimano Satabada. Amen. We've all had a word that has come from God's servant about the revelation of the meaning of praise. So I want to encourage us to do round 2. You know, when I came during the men's praise, and I was wondering, so now if they sing all these songs, what exactly what is the meaning? But you know, in the Lord there is always overflow, so there is always something new in the Lord. Amen. Amen. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life.
Amen. Amen. Thank you very much, Touchlight Soul Choir, for that powerful worship and praise. Amen. Amen. That's how we do it. That's how we do it here. That's how we do it in the house of the Lord. Amen. Amen. We'll keep on firing this place. Yes. All the surrounding vicinity is going to, they'll hear us. Amen. Thank you. But now we're going to call on our pastor, Pastor Betty Benjamin. He's going to introduce the women dance. Women, Lord. Amen. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. I believe we all have breath. Hallelujah. And the scripture says, they that are laid down to the grave, they cannot praise him. Then you and I, we have life. Hallelujah. Women, come to the pulpit and let's dance. Hey, give me a chance. Tell your neighbor, say, give me a chance. Hey, are you ready for that? Women, Sister Lisa, we are waiting, Sister Lisa. Women, come on. Hallelujah. Amen.
No.